नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 तुलसीकानन जत्र जत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं जत्र तत्र गणित हरि। हरे कृष्ण 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 हरे राम निगम कले पचारुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः जं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादौ यस्य प्रसादात् न कति कृतोऽपि ध्यायन्स्तुवन् तस्य दशरथसन्ध्या वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं वासुदेवसुतं देवं वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। बोले भागवत महापुराण की, जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र भगवान की, सुभद्रा माता की, चक्रराज सुदर्शन की, नीलाचल धाम की, चंद्रशेखर महादेव भगवान की, राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज का आनंद की, समस्त मंगल हो, ग्रामर मंगल हो, ईश्वर मंगल हो, बोल आनंद कवा। परम पूज्य परम नमस्य पवित्र पीठर यही महायज्ञ उपस्थित थिबा व्यासजी महाराज जे कि आम बद्री भाईना व्यास स्वरूप आम पाखे विराजमान होती भागवत पुराण बा बाहर कर सब गाँ गाँव घरे घरे भागवतर प्रचार प्रसार पाई निजको नियोजित करने संगे संगे समाजर मंगल कामना सदा सर्वदा करती। आम चरणारविंद प्रणाम करवा। उपस्थित राजा जे मो सांग महान कलाकार जे कि जहाँ पाखे बहुत कलार अधिकारी से भगवान से कंठरे देते माँ सरस्वती जे कर हार्दिक अभिनंदन। मोर सांग सुनंदा एवं आमर राजश्री जे कि आम पाखे रोचे सर्वोपरि मोर दी भाई जे वाद्ययंत्र सहयोग कर हारमोनियम बहुत दिन पर देखाली मु भाई सहित बहुत जगह आम एकाठी होइछु विभिन्न मंचरे आपण मान जी कि हरिकथा पिपासु भक्त मंडली सज्जन वृंद ये हरिकथा को श्रवण करने स्वल्प समय हेले आज स्थान काल पात्र मुझे कहवा बहुत इच्छा मोर अधिक समय किंतु आज गोटे विडंबना जे मोर आज बहुत से गोटे अर्जेंट प्रोग्राम पड़ा मुझे तेणु जावाक बाध्य सी 11:30 कहते 12:10 भितर भी पहुँची 12:00 कहीदे 10-15 भितर पहुँची जी समय आम अल्प समय पाखे रही आम स्वल्प समय भितर महाप्रभुर दिव्य कथा ना ना 3टा जिनस जगत दुर्लभ
गोटे है हरि कथा दुर्लभ सत संग दुर्लभ आ गोटे है कौन हरि भक्ति दुर्लभ सत संग दुर्लभ आ मनुष्य जन्म दुर्लभ आम आज सत्संग टी आयोजन करुचे केतोटी गाई गोरु आम पाखे रखीचे कि तथापि से भागवत कथा शुणु जो मैंने परलोक अच्छा से मैंने आसिक शुणुंट आप गाँव में गाँ गाँव में जिते भागवत हुए भागवत विभिन्न मंच को जाऊ नहीं कि विभिन्न पारगाना प्रवचन होती रामचरित मानस विभिन्न जगह एरिया सारा आम प्रवचन हुंती आम सबुआड़े प्राय पाखापाखि समस्त आस कहीं ना आम पूर्वपुरुष मान उद्धार करवा आम निजे उद्धार हवा आमर वर्तमान जो पर पीढ़ी आसुच्च आम उद्धार करवा माने कौन बेगवत धरी उठेबा ना कौन ना सेमती संस्कारित करा भागवत एमती एक शास्त्र जी कि भगवान स्वरूप विराजमान कर शब्द रूप में भगवान आम पाखे रही जहाँ को आम जगन्नाथ दास गोस्वामी जी आमको ओडिया आमको दे संस्कृत भागवत अनंत ब्रह्मांडर महानायक पाखे थी भगवान नारायण जगतर मंगल पाई ए पवित्र जिनस को चारिटा श्लोक ब्रह्मा को कहले ब्रह्मा 100 श्लोक नारद को कहले नारद ताकू व्यास को कहले अधिकारी लोक मान को कहले से चारियाडे बांटी जे सुनिबो से माने सुनुथि कहूतिले माने कोन से माने भागवत को प्रेम रे सुनुथि सुनिला परे अधिकारी भीतर किछि रहिला परे प्रभु को कृपा हला परे से जाकी व्यक्त कले जेते बेले भगवान नारायण ब्रह्मा को कहले ब्रह्मा क्या कहले व्यास नारद को कहले नारद व्यासदेव को कहले एवं व्यासदेव तांकर पुत्र शुक को कहले एवं शुकदेव जेतेबेले गंगा कूल रे परीक्षित महाराज को ब्रह्म अभिशाप हेइथिला शमिक ऋषि ब्रह्म अभिशाप शमिक ऋषि पुओ श्रृंगी ऋषि परीक्षित महाराज समय तो हाथ स्वल्प एठी परीक्षित महाराज होउछनी महानायक आ वक्ता हेले सुखदेव गोस्वामी श्रोता हेले परीक्षित महाराज तेणु आपण मैंने जिते बसती आमर कहती परीक्षित होगी बस माने परीक्षित महाराज जमी काय रे मन रे वाक्य रे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण मन बुद्धि अहंकार को संपूर्ण भाव में नियोजित करते कौआड़े भागवत आमे सेमती बसला ना परीक्षित भाया शुणा आउ एठी गोटे पाद स्कूल रे गोटे पाद ओस्तार गोटे पाद रखा शास्त्र कौन कहले कहले ये होचंती भागवत भगवान आंकु आश्रय कले कौन हुए न श्रवण मात्रे मोक्ष पाई गोविंद तापत्र तय तय जाई गोविंद गोविंद अरे बोलो श्रवण मात्रे मोक्ष पाई ताप त्रितय खेय जाई प्रथम लागुटा हमर कौन हबो ना मोक्ष आदि आम जीवा ए जो जन्म मरण चक्र रे आमे बुलुचे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए मोक्ष रूपारी ही पड़े ऊपर को आमे जीवा भूलोक हम जो रहिचे या पर भूलोक हम पितृपुरुष मरियाला पर जोटी रहउचंदी तापर स्वर्ग लोक तापर मोहन लोक तापर जन्म लोक तापर ब्रह्म लोक तापर अंधकार प्रदेश तापर कारण सागर तापर श्वेतद्वीप तापर वैकुंठ तापर गोलोक राधा रानी के सहित कृष्ण चंद्र आमे जदि आनंद रे ई भली भाव रे बाहरिबा कथा सुनी सुनी आमे सेई लोक आड़ी गति करिबा तेणु सज्जन वृंद आमे वर्तमान कौन करिबा महानायकंकर कथा सुनिबा को हेले हमकु कौन करबा को पड़िबो अनंत अल्प समय पे सुनिबा ना ता पूर्व टिके हम जो हृदय मौला मन महिला आखि महिला कान महिला सबुआड़े तो आम महिला कारण आम तो तीन चार मनटा पड़ जाऊँ ना आखि खराब जिन देखुची कान खराब कथा शुणुची पाटी खराब कथा कहूँ ना नहीं आम सबुआड़े खराब भगवान आ गोटे बढ़िया जिन देले कली जुग कहले ही कली कालन साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम ही कली कालन साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा श्री राम
କରୁଛେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛେ ଆମେ ନାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଗଲେ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ଦେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଟିକେ କଲେ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ। ସେ ଯୋଗ ପାଇଁ କୁମ୍ଭକ ରେଚକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କୁମ୍ଭକ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଟାଣିବା 45 ବର୍ଷ। ଆମର ତ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ। ଆମେ 45 ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣୁଥିବା 45 ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାଡ଼ିବା ମାନେ 90 ବର୍ଷ ଗଲା। ଆମେ ଖାଲି ଯୋଗ ବିଧି ବିଧାନରେ କରୁଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯୋଗ ହବନି ଯଜ୍ଞ ବି ହବନି। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଘୃତର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଘୃତ ଗାଈ ତ ରଖିଲେନି ଭଲ ଝିଅ କୋଉଠି ପାଇବା ବମ୍ ଫେଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ନା ନାଇଁ ଘୃତ ସେମିତି କଲେ। କାଠ ହେଉଛି ବେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଖେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଳ ଚାଖେଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ସେ ହେଉଛି ଓଷା। ଏମିତିଆ କାଠ ପଡ଼ିବ ଆମେ ତ ଏଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ପକେଇଦେବା ଯେମିତି 7 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଯାକ ସରିଯିବ। ଆଉ ଘିଅଟା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯୋଗ ବି ହେବନି ଯଜ୍ଞ ବି ହେବନି। ଜପ କଲାବେଳକୁ ତ 1000 ବାଧା ବିଘ୍ନ। ତପ କରିବାକୁ ଯଦି ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲ 1000 ଚାରିପଟ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ କାଟୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଇପାରିବନି କଳିରେ। ତାହେଲେ କଳିରେ ହବ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ସିଦ୍ଧି ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞରେ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାପରରେ ସେବାରେ ସିଦ୍ଧି କଳିରେ କେବଳ ନାମରେ ସିଦ୍ଧି। ସତ୍ୟରେ 1,00,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ତ୍ରେତୟାରେ 10,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦ୍ୱାପରରେ 1000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କଳିରେ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ। ସତ୍ୟରେ ମଜାଗତ ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥି ଥିବ ଭିତରେ ମଜା ଟିକେ ସରି ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ ଖାଲି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଖାଲି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ମଜାଗତ ହାଡ଼ ଭିତରେ ମାଂସ ଟିକେ ଥିଲେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବ। ଦ୍ୱାପରରେ ହାଡ଼ ଥିବ ମାଂସ ଥିବ ରକ୍ତଗତ ପ୍ରାଣ ରକ୍ତ ଟିକେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ କଳିରେ ହାଡ଼ ଥିବ ମାଂସ ଥିବ ରକ୍ତ ଥିବ ଆଉ ପାଟିକି ଯଦି ଅନ୍ନ ଯୋଡ଼ିଏ ନଗଲା ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ହେବେନି ଆଉ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବସିଛେ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଗୋବିନ୍ଦ ଯୁଗ ସାଥି ବିକାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଅନ୍ନ ନହେଲେ ହବନି। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଆମେ ପାରି ହବା ବି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାରଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ଶୁକକୁ ଦେଲେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତର ସମ୍ବାଦକୁ ସୌନକଙ୍କ ମୁନିଆଦି 60,000 ଋଷିଙ୍କି ଆମର ମନୀଷ୍ୟାରଣ୍ୟରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସତ ସମ୍ବାଦ କେତେ ଘାତ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସୁତ ସୌନକ ସମ୍ବାଦ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ନିମିରାଜା ସମ୍ବାଦ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରି ଭାରତ ମଦେଶ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପୁରୀ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଓ ପୁରୀ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ନାମ ସର୍ବତୀର୍ଥ ମତେ ଏହି ବିବିଜାତ ଜହି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଓ ଜହି ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ବର୍ଷାଣାମ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ବହି ମହି ତଳେ। এই ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ଏ ଜଗତ ସରସେ ଭାରତ କମଳ ସାମଧିକେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଭାରତଟା ବର୍ଷ ଯଦି ପଦ୍ମ ହୁଏ ଆମ ଉତ୍କଳଟା ହେଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀ ଯଦି ପୁଷ୍କରିଣୀ ହୁଏ ଭାରତ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଆମ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି କ'ଣ କେଶର ଆମ ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ମା ମାନେ ଆମେ ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଶିଖର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲୌକିକର ଲୌକିକ ଯିଏ ଆମ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ହୃଦୟ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏଇ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଟ୍ଟ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପାଇକିରି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କର୍ମେ ଆମ ଏଇ ଗାଁ ଗାଁର ମା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ
सुखक आम करूँ किए परीक्षित आम गाँ गाँ घरे घरे भागवत टुंगी करी आम घर घर भितर आम दिह घर भितर बैठाटिए जारी ए परम शास्त्र भागवत गोविंद अभ्यास करुथिब नित्य गोविंद सकल शास्त्र पढ़े गोविंद भागवत नाम देहि गोविंद कृष्णर कथा पुण्यमय गोविंद कथा वचन सुधाय गोविंद 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 आमे खाली शुणिले जो मैंने रोषेबास कर अच्छी ना जी शुणे जी कहे जी कराए जो करवाई आयोजन कराए समस्त को भागवत भगवान कृपा छाया रखी था ये भगवान शब्दमयी स्वरूप ये शब्द प्रति स्कंद भगवान रूप कहुई केमती प्रथम स्कंद पाद द्वितीय स्कंद आठू एमती बारंबार विभिन्न प्रकार की कहुई आज आम गाँव में दिन में जदि भागवत है आम भागवत शुणुचे तथापि ये भागवत दिन नुहति कि राति नुहति ए जावस्था गिरय सरितश्चमहितले तावत भागवत कथा लोकेषु प्रचरिष्यति सूर्य चंद्र दिन राति सकाळ संध्या आमे खाए केते आमे न खाए भागवत अच्छी जगन्नाथ अच्छी आमरी भाया हजार लोक गले हजार लोक जीवे आमे भी जीवा तेणु आम ना है जीव आम ना है कौन जीव आमे जीवा आमे कहीं रहीबानी बेल तो नाई मुझे एत कथा मरण आसवा आमको छुईदबा आम मैंने समस्ते ये विदाय नवा केतबेले आसब तार किसी ठिकना नहीं आज परीक्षित महाराज होती भाग्यवान जहाँ 7 दिन ग्यारेंटी आयुष मिलगला आज शपथ दिन से गोविंद सख्यी महारो से गोविंद तोर जीवन बेगे खाऊ गोविंद प्राणी संसारे नरहु गोविंद सज्जन वृंद बसी आपण मैंने आमे मैंने भले बसीचे भागवत टे शुणुचे जहाँ पाखे जहाँ को व्याधि जहाँ को कैंसर जहाँ को डायलिसिस होती से भागवत आसिक शुणा सहज बस पारे जदि बा बसी पारुनी से बेले कि आत्मचिंतन कौन कली बसला बेले बसिली शुणिला बेले इच्छा कला देह पारुनी तेणु भागवत को केते शुणा कहवा जिते सामर्थ्य थी मो पार्टी तंत्री बल अच्छी मुझे 10 जगह को दौड़ी जी पचे कहीदेवी कहीदेवी कहीं भगवान आनंद गढ़ी ब्रह्मांडनाथ मत जी कहवा कला मुझे कहीं परिप्रकाश न करी जिते कष्ट पड़ू जहाँ भी पड़ू जो जमी जा सब कह तथापि आमको कष्ट करने को पड़ू आम कष्ट आम पे ही कहे आम क्या करूँ मुझे विपद कहली मुझे जी उन्नति न मोर से ना ना आत्मचिंतन कर आत्मसुख गोटे बढ़िया कथा कहले कौन कहले जावत गोविंद चरण हे जीवन पते शरण गोविंद 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 आत्मसुख नहीं जो पर्यंत भागवत शुणी शुणी गोविंद चरण आम समर्पित जावा भाई गोविंद आम भार वहन कर ना नहीं भागवत एमती एक शास्त्र एथर कौन कौन अच्छा ना अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उदय मनंतरे स्थानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय से सुख कहले परिचित शुणिले बोले मुझे तुमको 10टा कथा कहूँ गोटे सर्ग सृष्टि तत्व विसर्ग जीव तत्व आ गोटे अत्र सर्ग विसर्ग स्थान ये जो विभिन्न प्रकार स्थान रही पोषण किभली भाव पशु लोक मैंने जीव मान को पोषण करा आम आजिकल पोषण पढ़ुने स्कूल विभिन्न प्रकार केते कौन होती कर्मफल केमती बासना को आम भोग करवा सुख भोगुचे दुख भोगुचे ये आमको कहीं दौना पूर्व जन्मर कर्म फले गोविंद जाति मुंडे गोविंद 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 सुख भोगुचे दुख भोगुचे आमरी कर्मफल आम भोगीदे सरीज भागवत ये कथा शुणुचु आम बहुत दुख अच्छु
ରୋଗ କାହିଁକି ହେଲା ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆକାରରେ ଆମ ରୋଗ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେଲେ କଟିଗଲା ସରି ଯିବା ଆର ଜନ୍ମ ଏ ଜନ୍ମରେ ନ କଟିଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଖ କ'ଣ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ରୋଗରେ ଆନନ୍ଦ ଶୋକରେ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଆମେ ଠିକ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ମନ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆମେ ପୁଅରେ ମନେ ଦଉଛେ ଝିଅରେ ମନେ ଦଉଛେ ଘରେ ମନେ ଦଉଛେ ଟଙ୍କାରେ ମନେ ଦଉଛେ ପଇସାରେ ମନେ ଦଉଛେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ମନେ ଦଉଛେ ରାଜନୀତିରେ ମନେ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ମନେ ଦଉଛେ ଯିଏ ମରିଲା ପରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏ ଜିଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିବେ ନାକର ଫୁଲଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଯିବ ଯୋଉ 3 ମହଲା କୋଠାଟା ଚିକଚିକି ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ ଡଲ୍ଲଭ ଗଦି ପକେଇଛନ୍ତି କେହି ଯିବେନି ସେଥିରେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ବି ସେଥିରେ ଯିବନି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛାଡ଼ ସେ ଶବ୍ଦ କାନ୍ଦାକାନ୍ଦି କରିବେ ଏଇଠି ରହିବେ ଆମେ ସାଥିରେ କିଏ ଯିବ କହିଲେ ଏ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଣିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ଜଳଧି ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ କଣିଆ ଆଉ ସବୁ କଥା ଓଢେଇ ଦିନିଆ କହୁଥିଲେ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପତ୍ନୀ ପତ୍ତନାଥ ପ୍ରାୟ ତେତି ପତ୍ନୀ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ପତନରୁ ମୁକ୍ତି କରେ ସିଏ ହେଲା ପତ୍ନୀ ଆଉ ମୋ ବେକକୁ ଆଣ ମୋର ହାର ଆଣ ମୋର ଲୁଗା ଆଣ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦିଅ ମୋର ଗଡରେଜ ଫୁଲ କରିଦିଅ ଆ ବଢିଆ କିନି ଭାତ ଡାଲି ସିଏ ପତ୍ନୀ ନୁହଁ ଧର୍ମର ସିଡ଼ି ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଆଜି ଧର୍ମର ସିଡ଼ି ବିଛା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଜି ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଟିକେ କଥାରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ କାମକୁ କିଏ ମନ ଏତେ ଦବ ସହଜ କହୁନାହାନ୍ତି ପିତା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପିତା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମିଠା ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ ଜୀବନ ବିକଳ କି ପିତା ଖାଇବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଚାଲୁନ କାହିଁକି ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିୟମାନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ କେହି ଗଛ ଉଦାହରଣ ଲୀଳା ମତେ ତାଉ ସମୟ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଣି ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗଜ ରୂପକ ଜୀବ କୁମ୍ଭୀର ରୂପକ କାଳ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ଦିନର ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଗଜ ଉଦାହରଣ ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କାଳ ରୂପକ କୁମ୍ଭୀର ଜୀବ ରୂପକ ଗଜକୁ ଇଏ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ବିହାର କରୁଥିଲା ଆମେ ବି ସେମିତି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ବିହାର କରୁଛୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିରାଟ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ବେକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେନ୍ ପକାଇ ବିରାଟ ବୁଲେଟାକୁ କୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ସେ ତା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆଗପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଜା ସଜିକି ଆମେ ତ୍ରିକୁଟରେ ବିଚରଣ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ ଦିନକୁ ଆମକୁ ଦିନେ କାଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଇଏ ଗଜ ରୂପକ ଜୀବ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାକୁ କାଳ ରୂପକ କୁମ୍ଭୀର ଧରିବ ଭାଇ ଜୀବ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରି ବଳିଆନ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଭାରି ଛୋଟ ଆମେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ କେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା କିଡନୀ ଫେଲିଓର କଲା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଧରି ପକେଇଲା କ'ଣ କ'ଣ ଲିଭର ସୋରିଆସିସ୍ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ କାଳ ଧରିବେ ସେତେବେଳେ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯିଏ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକି ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଲଗାତାର ପଡ଼ିବେ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କଲା ହବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ସୁଚ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ଶିବ ଗଲା ବେଳେ କବିଲ ସାରଥୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଜୟ ବନ୍ଧୁ ଏହି ନୁରେ କାର ଜୀବନ କାଶୀ ନାଇଁ କନିତ ମେଳ ଘର ଶ୍ରୀ ରାମ କରିଛେ ଭାଇ ପୁଅ 8 ଦିନ ଛୁଟି ନେବ କହିବ ଫରେନରେ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗାଲୋରରେ ଅଛି କି ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ମୋତେ ଖବର ସିଏ ଗଲା ତାର ବୋହୁ ବି ବହୁତ ବୋହୁ ଜାଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚରା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପତି ଗୁରୁ ପତି ପରମ ଦେବ ପତି ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ ଆମ ରାଜା ବନ୍ଧୁଲା କହିଲା ଏଇ କଥା ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଅଛି କହିଲା ତୁ କୋଉ ନାରୀ ଉପରେ କହିବୁ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ନାରୀ ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏବର ନାରୀ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କିଛି କରିବେନି ଆଉ ଏବର ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତମେ କାମ କରିବ ଆମେ କର ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ପଢା ହଉଛି ନା ତୁମେ ଚାକିରି କରିକି ଆଇଲ ମୁଁ ବି ଚାକିରି କରିକି ଆସିଲି ଆସ 2 ଜଣ ଯାକ ପରିବା କାଟିବା ବେସନ ବାଟିବା ବସେଇବା ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ଆସି ଦିଅ ଭଳିଆ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଚା କରିକି ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଇଏ ନାହିଁ ବାବା
से ओढ़ना पकईकि घर रहा नारी आउ से जुग पलैला सत कथा से सीता सावित्री दमयंती से जुग अच्छी यही समुदाय माँ मैंने बसी कौन एगुड़ा आम छाड़दे संस्कार से संस्कार को धरिकी भी नारी आज आगू बढ़ी तार भूमिका तार परिचय परिवर्तन हो जाए सी व्यापक हो जाए जुगे भागवत को भितर पूरा एत सहज कथा नुह तथापि आम चेष्टा जत्न करी आम आयत को आणुचे तेणु यही जो कथा आप गाँव आम गाँव आम आगे बुझीजा दरकार मुझे केते जन मो पाखे 8 दिन पढ़े 15 दिन पढ़े 6 मास पढ़ला देखो चारिआड़ जाक चारिपटे जाती गजर पत्नी मैंने थिले सी पारी पड़े गले आम तो ये तो निजक सुरक्षा दे पानी आम कौन सुरक्षा तो आम जगिलु बर्तमान हिंस्र जंतु बाघ भालू किए सिंह मैंने आसिले आमको कामुड़ी खाइले भाई जगन्नाथ जो समते पड़े ये गज मन मन चिंता करला बढ़िया संसार करी अरे विपद बेले नदी खाए गोविंद सखा एक गोविंद सखा एक गोविंद सखा एक गोविंद सखा एक गोविंद सखा पाही पाही महाजोगी देव देव जगतपते नानक अभयपते जत्र मृत्यु पर पर श्री राम जय समस्या देखा देवे आज जमी पड़े गज गोटे फूल धरिकी क्या डाकिला बहुत सुंदर घटना 1.5 घंटा खंडे लगी था मुझे कहली भगवान को हाथ टेकिदेला ना नहीं जमी उत्तरा टेकिला परीक्षित पेटरे थिला बेले ब्रह्मस्वर आसला अस्वस्थ माँ मारिदेला कहले मगर भर कवन माली आसुची महाबली गोविंद 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 कौन करुचंदी मो गर्भ को तमें रक्षा कर जमी उत्तरा डाकी जमी कुंती डाकी जमी द्रौपदी डाकी वस्त्र हरण बेले एडे सुंदर सुंदर स्वामी एडे एडे महा महा महावीर अछंती धनुर्धारी अर्जुन गदाधारी किए भीम धर्मराज युधिष्ठिर ये होचंदी सौंदर्य परिपूर्ण नकुल दूरदृष्टि सहदेव एपटे भीष्म द्रोण कृपाचार्य आज विराट विराट थिला बेले समस्ते निज निजर कर्म रे आयत होई बसी सेति बेले दी हाथ टेकी दे आगे टिके टिके धरुथले जेतेले सब छाड़ी दवा मां केतेले पुओ को धरि से पुओ रे पाखे टिके रह केतेले स्त्री की धरि स्त्री ल टिके पाखे रे रह से केते दिन रहिबे जेमिति द्रौपदी समस्त को छाड़ी हाथ टेकिले आमे सेमती जेतेबेले संपूर्ण भगवान का चरणारविंद रे समर्पित हो जिबा केमती भाई कथा सुनी सुनी किछु न भूल पाई कि ताको विषय किछु न जानि कि कोन काहू के भल पाई गलानी मु तो भाईना को चिन्हिनी मु आपन भाईना भल पाई केमती ना भाईना को परिचय पाइबे भाईना को कथा सुनिबे एति कि बदान्य पुण्य व्यक्ति एडी कि सुंदर चरित्र एडी कि बोला के मो देखा पाइले से सुनिबे आ आमे जा विषय किछु जानि ना ताको कह कहबा तेणु विषय जानवा आमको पड़ो जन्म कर्म लीला माधुरी धाम माधुरी वंशी माधुरी ज्ञान जोते माधुरी अच्छी मो प्रभु रूप केमी लीला केमी धाम केमी कर्म केमी ए माधुरी गुड़ाक द्वारा आम आकर्षित हवा खाली आम आकर्षित होनी ये जो बसी ना शंकर भगवान चंद्रशेखर भी खुशी हे बोले जगत में किए खुशी मत हे सी जी मो पद मो पाखे हरी कथा टिके कहीदेला जप ईशदार गुनायक नामा जह तह सुनाई राम गुण रामा श्री राम जय राम जय जय राम सदा सर्वदा राम नाम जप करंतु सदा सर्वदा राम गुण को शुणंतु आ कही गोटे कथा मुझे शेष आप कही शंकर पार्वती कहते आलो भाग्यवान किए पार्वती शुणु जार 5टा पुओ 4टा कोठा 10टा गाड़ी सी भाग्यवान नुहले जे कोटिए पति है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बच्चन से माने भाग्यवान किए ना सुन ए सुन माते लोग भागी हरि
विषयानुरागी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय आलोचना समस्त भागा भाग्यवान किए ना हरि कथारे जे मनुटा देछि हरि कथा होचे आमे गाँ रे बसिचे आमे समस्त भाग्यहीन गोड़ कटिगला भाग नुह कर्मफल कटिगला किंतु ए भागवत को यदि आश्रय करथिले आपन परिवार संस्कारित होबो परिवार आनंदमय होबो गाँ आनंदमय होबो पिला माने आनंदमय होबे जो पुरुष माने दुख सुख भोगुथिबे सी आम भागवत कथा सुनिले आउ ताकु जन्म यंत्रणा नाही सेथुर मुक्ति पाइबे आमे मध्य बंची थिला बेले आनंद रे रहबा मल्ला परे मध्य आनंद बोली आनंद गंध भगवान की तेणु शंकर भगवान कहिले सेई माने हेले भाग्यवान जे घरी कथा मिले बसिछि तेणु सज्जन आज भागवतंकर आपन गाँ रे होउथिबो अन्य विभिन्न प्रकार मंच चारिपट जाके चलीछि मु जानिछि कि जो गाँ गाँ रे हमर भागवत प्रयास रे आज महाप्रभु को पाखरे जो माँ माने भाई माने उपस्थित अछथि आनंद तेणु गज रूपक जीव जेते बेले भगवान को डाकी देला आज भगवान ताको फुलटिए धरला तोते के आसन दे पूजिबी पखी बर गरुड़ जार बाहन तोते के जड़े पद थोइबी गंगा मठ कोणु जार बजना डरे भक्तवा शंकरे मोहिबी कह तब मान सरस्वती कर शुणिबी न स्वर बधिर होई जापाना तोते ए महाकाल महास्रोतरे आम समस्ते परीक्षित महाराज भाया ग्रास हेछि आसंतु आ देरी करिबानी ए काल रक्षा पाइबा कहिले आम मानकु सेई काल जहर आयत अछि सी होछि भगवान ताकर कथा सुनिबा ताकर कथा कहिबा एवं ताकर नाम ए राज शेष तो किछि भी तेरे बस पारिलिनी दी बार हरि कीर्तन करी भागवतर लास्ट श्लोक पहले सब भागवतर शेष सार हला पहले नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनय जेते पाप अछि पूर्व जन्म रे जेते करिथिले एबे जेते करिछि आ भविष्यत रे परिबा नाही सब के ध्वंस करि दम किए गोटिए नाम अजामिलर हजार पाप को लास्ट रे पुओ ना डाकिथिला नारायण सीए अनंत ब्रह्मांडर तम अंधकार को जेंति गोटिए सूर्य लिफेई दियंती माने आलोकित करि दियंती गोटिए नाम आजी सबु पाप को धोई देबो जेंति गोटिए जियासी काठी गाँ जाकर कुटा गोटा को जानि देबो हम अनंत जन्मर पाप धोई देबा एठु मु विदाय आपण मान उठु नेबी पुणी केते हम एकाठी हेले पुणी आनंद रे भागवत 2 घंटिया 2 घंटिया की करिबा भगवान का कथा एमती सुनुथिबा सुन रे भाई राम कथा सुन रे भाई कृष्ण कथा आउ जते कथा जगतरे होए आउ जते ए सबुति भाई रे कथा राम कथा सुनिया पत्री भाई ना अपना सुंदर भाव में कहिबे 3 बार कीर्तन प्रेम से बोलो राधे राधे प्यार से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो वृंदावन रे राधे राधे मेरा चलो रे राधे राधे वृंदावन रे प्रेम से बोलो प्यार से बोलो वृंदावन रे मेरा चलो रे यमुना Hare
रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज का आनंद की, भागवत महापुराण की, समस्त मंगल ग्रामर मंगल